Hello guys, welcome back to another video. Aji lagado ami hange bishi important aro ekta helpful video hobole ase. Aji gali gari aro cycle na chola khan kun bi nai. So bishi phak to ami khan e-chalan katile bi ki la reason de kate itu to depend kore holi bi e-chalan kati gina ami khan bishi phasi gina thaka dikhi ase moi. To ami khan ina kata bishi online de kinaga jai aro itu kinaga pay kore. Itu aro thik itu within 1 month na kinaga ekta ase itu majute itu pay na kurle to আপনি খান কি এটো কোর্ট পা সাবমিট করব সো এটো কোর্ট টিকিতিয়া এপিয়ার নহব আমি খান কি ইভেন এরেস্ট ওয়ারেন্ট খান তাকপি আইবলে চান্স থাকে তো এটো কারণে এটো ভিডিও তো ইনাকা বানা লাগা আছে আইবি আজি আমি খান শুনিব একটা ভাই তাইলা গাড়ি ই চালান কাটি না তাই অলপ দিগদার হই যাইছে মগি ইনা কোয়া কারণে তাই বেশি ট্রাই কৰিছে হইছে হোৱা নাই তো এটো গাতি আনি কিনা মই দুজন একটা এটো ইনাকা কৰিব দেই কই কিনা এটো তো আমি খান সবকে হেল্পফুল হবলে কারণে কই না ইতিয়া তাই লাগা বড় শুনিব কি রিজন দিয়ে তাই লাগা কাটিছে তাই লাগা কথা একবার শুনিব ভাই আপনি লাগা তো কি নাগা হই কিনা কি হওয়ার বড় আপনি তো ই চালান তো কাটা লাগা আছে তো 29 ডিসেম্বর 2024 লা কথা আছে তো জসাল নামদলাতে মহান যাই রাখামদে তো পুলিশ খান বা মহানে রখাইছিলে হলিবি মহান আননোয়িংলি তাহান রখাইছে কোনে জানা নাই আর খুশি যাইছে ভিতরে তো ওলা টাইমে তাহান বা এটো যে কিলে রখা নাই কোনা তো কেস লাগাই দিনা চালান কাটি দিছে 10000 अच्छा तो अपनी पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक खान दूसरा व्यूअर्स खान के अपनी की कबले मन जाए মানে বেশি দুঃখ পাই না ট্রাই কৰিছিলে হলিবি পাৰা নাই তো ককাই ছড়া আইছে তাইবা বনাই দিছে এটো কিনা করলে আছে না তো নেক্সট টাইম তো মহান বি এটো মিস্টেক তো রিপিট নকরব আর কোন কোন আসাম ফলে বিরাই কত কতে যায় তাহান বি ডকুমেন্টস কান গাড়ি লাদু সব লইনা বিরাই গুনা জানাই দিছে थैंक यू ब्रो go to google chrome और येते परिवहन लिखिबी মই यूज करी था बरा येते परिवहन तो ऑलरेडी ऑनलाइन আছে इदो होम परिवहन सेवा कोना थाइबो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इदो क्लिक करिबी और इना होआ पिछे याते ला इदो टैक्स बार থাকিবो तो इदो ऑनलाइन सर्विसेज ताते क्लिक करिबी इना स्क्रॉल डाउन करिबी तो इना होआ दमदे याते ई चालान कोना थाइबो go to ई चालान तो इनगा हुआ दमदे याते ऑप्शन आइबो गाने इतो तो पब्लिक डोमेन लगा আছে पे ऑनलाइन इते याते ला दिगिছে না पे ऑनलाइन क्लिक করলে ইনা আই যাব সো ইয়াতে গাড়ি নাম্বার ঢালিবি get detail যাবি তো ইনা হলে এদি ইনা আইব সো ইতিয়া কোন লাগা নাম্বার দে ইটো গাড়ি নাম্বার তো কোন লা নাম্বার দে আছে কোন লা মোবাইল নাম্বার তালিগনা আছে তাই ওটিপি আইব তো ইনাগা হওয়া পিছরে ইয়াতে আইব তো টোটাল চালান দো তাইলা চালান দো কিমান কাটিনা আছে একটা আছে so violator name do idu bhaila naam ase ami bhailaga ngangwang konyak to yete chalan number digna ase transaction aru yete department of traffic khan ba katigna ase so chalan date pi amian sawo parubo taila to 10000 katigna ase aru status to gole pending inaga dikhai na ina hua pichide ami han itu ki click korbo pay now tate तो पे नाउ इनागा जा पिछे इटू ला इंटरफेस आइबो पेमेंट गेटवे आइबो सो ये डेटा ला पेमेंट आईडी दिगना আছে दैट इज चालान नंबर और अमाउंट 10000 दिगना আছে तो सेलेक्ट करबी याते एसबीआई ई पे मल्टी बैंकिंग इटू क्लिक करबी और इटू पिछे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन इटू कंटिन्यू दबाबे पेमेंट मोड तो अपनी कुंडो वाला सेलेक्ट करबो इतु करबो पारबो सो याते भाई ब्रादो इतु वाला लोगले আছে यूपीआई सो इतु जाबो तो यूपीआई आईडी और क्यूआर इना दिना আছে तो আমি দুজন यूपीआई क्यूआर লবো सो इना হোৱা পিছে নেক্সট স্টেপ পে নাও যাবো ইনা হোৱা পিছে ইতু স্ক্যানার তো আইবো ইতু তাহান লাগা ব্যাংক ডিটেইলস তো is a scan
itu tai scan grobo aro ki olai na ase payment transport department government of Assam ina dingnas so jal pay kori do to payment kitia hobo itu time de itu next page te do ina ahe jabo to challan payment has been received successfully olai na ase to itu ase to ami han printer thagise gole do printer yate print gol parbo receipt to since ita bhai mo dita printer khan connect kora nai itu photo khichin rakhibo itia khotom hoise itue ase itu do procedure how to pay e-challan এটা আমি হান আসাম দে স্পেশালি ই চালান do lagai de to itu time de ami han itu kuro lage goina apni han ke itu dikhai di ase if you find this video helpful please like share and subscribe